Je li majoneza muzički instrument? Slavno je pitanje koje je postavio Patrik, zvijezda u spužvi Bobu prije 25 godina. I evo danas je stigao službeni odgovor da majoneza može biti instrument. Molim. Jedan svjetski poznati proizvođač majoneze odgovorio je na pitanje svih pitanja. Surađivali su s timom znanstvenika sa sveučilišta Northumbria. Kod zaključivanja je li nešto glazbeni instrument, napisali su treba odrediti može li proizvoditi ili mijenjati zvuk na kontrolirani i namjeran način. A majoneza to može, zaključili su stručnjaci. Majoneza u staklenci, majoneza u boci, majoneza bez ambalaže proizvode posve drukčije zvukove. I to nisu arbitrarni zvukovi, nego zvukovi koje određuje tekstura emulzije. Pa ako je udarate, stišćete, cijedite, stružete ili izlijevate, ona postaje instrument. A jedan je influencer već skladao pjesmu uz pomoć majoneze. Is mayonnaise an instrument? I'm making a sandwich, I'm making some sound. Does that mean mayonnaise is an instrument now? Oh yeah. 'Cause I can slap it, I can squeeze it, I can swirl it around. What a variety of noises I have found. Of all the sandwich fixins, it's the best one in town. Oh yeah, yeah, why is that? Well, I'm telling you, 'cause is mayonnaise an instrument? Yes, indeed, is mayonnaise an instrument?